জীবন্তী ଅଛି ନମରି कौन है श्रीचरण ଏ ଗୀତଟା କାହିଁ ମତେ ଭାରି हृदय ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ ଭାଇ ନାଇଁ बहुत सुंदर परिवेशन भी बहुत सुंदर कलस ମୁଁ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇଥିଲି ମତେ ଲାଗିଲା ସବୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟା ମିଛରେ ଆମ୍ବଡ଼ା ଦେଖଉଥିଲା किंतु मु तमे प्रथम जहाँ गाइबा कथा तार अंत अक्षर र मु पाई सारी आज गोटे नुआ रूप श्रीचरणकर देखिले समस्ते भजन अंताक्षरी विमुग्ध दर्शक बंधु माने जे श्रीचरण जेतिकी मजा करि पारंती जेतिकी हसई पारंती निजे मध्य सेतिकी भावरे विहोलित होई लुह गड़ेई पारंती। हौ श्रीचरण आसो भारी निज जगह को आसो भारी निज जगह को आसो भारी।